kebo chubanai kri phano tongu tipra sawa kaisale kaisa hamjakmu abo haino belaino khayokma singsa 12 বছর umor jorano lolit bazar ganani sayon debruma kudungma sal romoi kidney kaini ya hamia ungma bai jibi sakhamnogo last stage sakhamnai jak tongmani phiaba nukhuni borok belaino kri ung tongma bai joto amchaini mla mdc rok neta rokno sawibo kebo khunju gananaya borokni kok sogoiliya नायजाकलिया गरै फेमिलिनि गाना थांनाय जाकलिया एमएलए नेता हिनजांनाय रक आमचाइनि बरक बाय अमहाय चुगिया जरा उंतंग फुरो साहरिबो दसे सेलंजाकसिउ आमचाइनि लुकुरकनो नायनाय हिनाय एमएलए एमडीसी रक फियाबा वाइरे वाइ सोशल वर्कार आवाइमा यागुलो तंगै मानलिया खोनावै काइनै किडनी हामिया सायन देब्रुमानि लगिवा बासायख्या बीजेपी पार्टी स्टेटनि जीएस बिपिन देब्रुमा अमहाय खागोनां लुकुरकनि जोंजाल उंतंमा जरा बासायमा बाय बेलानो खातंग थकजाका तै मताय हाइकेसे नुकसिउ बेमार मानजाकनाय सायन देब्रुमानि बुफा फायदि हिंगाजों ताबुक खोनाय नायलायनाय ताखुक जीएस बिपिन देब्रुमा जिबि साखामनगो थांगै सायन देब्रुमानि बागै तामसाका Bulano jatono Saraswati puja lehe kaba 23 Januari thapa hampe re hamjamung ya paro ini kasang social media unung mani বিশেষ করে social media ba news te mathome nokha khoroksa lolit bazar ni sayan de burma খুব গরিব বরক এবং একটা সিরিয়াস পেশেন্ট বা সিরিয়াস রোগী অজায়গা বরক কাছে হেল্প খামকা আবার নগো যান তিনি বরণ বেলাই খানাঙে আং বরণ হেল্প খাইনানি বাগै मा फायखा खासिगै এবং যথা রকমনি যে রোগীনি অবস্থা আং বুঝি মানে মাত্র 12 বছর বিনি তাবনো কিডনি রোগ মানে প্রায় বেনি সময় টংখা তো আং সেমেয়া ব ধর্মনি বা ব কালারনি হাইপানো এজ এ মানবতা বা বরক মনুষ্য হিসেবে আনি যে কর্তব্য আনি যে দায়িত্ব পালন করিনি আং আবনো খানাইছিনি আং টংমারিয়া मा फायखा এবং উচ্চবানা বাগै এবং বরনি যা উচ্চবানানি আং উচ্চবানাই বরকনো फाइनान्सियल থেকে রময় এবং ডক্টর এবং কক্সলাইখা যাতে ইমিডিয়েটলি এবং গাহামকাই যাইজাকে নাইজানা বাগै আং খানা তিনি তো ছুটিরনি বাগै বা ডক্টর সেরকম ভাবে মাকাইলি আর যে নাইকলনাই বরক আং বাবাই ফোন কক্সা হইনে একদম যা ধরনের এবং সহযোগিতা নাংনাই আবার কক্সানাই আর মুখ্য সিএম মাধ্যমে বাহাইকাই সিএম রিলিফ ফান্ডের মাধ্যমে চুবানাই আবনবা আং কক্সানাই এবং আং যে ব্যক্তিগত মানসার আং চুবানাই বরং आं आबन माध्यमे लुकुरनो आं कबकनाय नरबजा मानसा सुबादि आबने पासापासि अजागानि लोकाल जे एमएलए समबताबो मान्दै विधानसभानि आङो एमएलए जों आं कइनाय जे अर फाइनाय राजनैतिक उद्दे धर्मनि उद्दे फाइनाय एजे बरं मनुष्य हिसाबै फाइनाय चबाना बागै जेहेतु बिनि विधानसभानि बरक अजागानि बरक बन अनेक किछु होप खायो आशा खायो एमन बागै ब फाइकिजा चबाना बागै आं नने माध्यमे आं बनाबो एमएलए मा कबकनाय